Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aska Juzura Mastea. I'm from Biology B 2024. A chromosome consists of a DNA molecule packaged together with proteins. Now, let's examine how DNA is packaged into chromosomes, the structure that carry genetic information. The main component of the genome is most bacteria is a double-stranded circular DNA molecule that is associated with specific protein. A bacterial chromosome differs from a eukaryotic chromosome in that a eukaryotic chromosome consists of a single linear DNA molecule associated with a large number of proteins. In E. coli, the chromosomal DNA consists of about 4.6 million nucleotide pairs, representing about 4,400 genes. This is 100 times more DNA than is found in a typical virus, but only about 1,000 as much DNA as in a human somatic cell. Even so, that is a tremendous amount of DNA to be packaged in such a small container. Stretched out, the DNA of an E. coli cell would measure about a millimeter in length, 1,000 times longer than the region it occupies in the cell. Within a bacterium, however, certain proteins cause the chromosome to coil and supercoil, densely packing it so that it fills only part of the cell. The translate is kromosom terdiri dari molekul DNA yang dikemas bersama dengan protein. Sekarang, mari kita periksa bagaimana DNA dikemas ke dalam kromosom, struktur yang membawa informasi genetik. Komponen utama genom pada sebagian besar bakteri adalah molekul DNA melingkar, beruntai ganda yang dikaitkan dengan protein tertentu. Kromosom bakteri berbeda dari kromosom eukariotik karena kromosom eukariotik terdiri dari molekul DNA linear tunggal yang dikaitkan dengan sejumlah besar protein. Pada E. coli, DNA kromosom terdiri dari sekitar 4,6 juta pasang nukleotida yang mewakili sekitar 4.400 gen. Ini adalah 1.000 kali lebih banyak DNA daripada yang ditemukan pada virus biasa, tetapi hanya sekitar 1.000 DNA seperti pada sel somatik manusia. Meskipun demikian, itu adalah jumlah DNA yang sangat besar untuk dikemas dalam wadah sekecil itu. Jika diregangkan, DNA sel E. coli akan berukuran sekitar 1 mm panjangnya, 1.000 kali lebih panjang dari wilayah yang ditempatinya di dalam sel. Namun, di dalam bakteri, protein tertentu menyebabkan kromosom menggulung dan super menggulung, mengemasnya dengan rapat sehingga hanya mengisi sebagian sel. Next, exploring chromatin packing in a eukaryotic chromosome. DNA, the double helix. Shown below is a ribbon model of DNA, with each ribbon representing one of the polynucleotide strands. The TEM shows a molecule of NAC, or protein-free DNA. The double helix is 2 nm across. The translate is menjelajahi pengepakan kromatin dalam kromosom eukariotik. DNA helix ganda. Berikut ini adalah model pita DNA dengan masing-masing pita mewakili salah satu untai polinukleotida. TM menunjukkan molekul DNA polos atau bebas protein. Helix ganda berukuran 2 nm. Next, histones. Proteins called histones are responsible for the main level of DNA packing in interphase chromatin. More than a fifth of a histone's amino acids are positively charged and therefore bind tightly to the negatively charged DNA. 4 types of histone are most common in chromatin. The histones are very similar among eukaryotes, probably reflecting their important role in chromatin structure. Histones atau sejarah. Protein yang disebut histone bertanggung jawab atas tingkat utama pengemasan DNA dalam chromatin interface. Lebih dari 1/5 asam amino histone bermuatan positif, lys atau art, dan karenanya terikat erat dengan DNA yang bermuatan negatif.
4 jenis histon paling umum dalam kromatin. Histon sangat mirip di antara eukariota, yang mungkin mencerminkan peran penting mereka dalam struktur kromatin. Next, nucleosomes in a 10 nm fiber. In electron micrographs, unfolded chromatin is roughly 10 nm in diameter. The 10 nm fiber, such chromatin resembles beads on a string. See the TEM. Each bead is a nucleosome, the basic unit of DNA packing. The string between beads is called linker DNA. A nucleosome consists of DNA wound twice around a protein core of 8 histones. To each of the 4 main histone types, the amino end of each histone, or the histone tail, extends outward from the nucleosome and is involved in regulation of gene expression. In the cell cycle, the histone leave the DNA only briefly during DNA replication. Generally, they do the same during the process of transcription, which requires access to the DNA by transcription protein. The translate is nucleosome dalam serat 10 nm. Dalam mikrograf elektron, kromatin yang tidak terlipat berdiameter sekitar 10 nm atau serat 10 mm. Kromatin tersebut menyerupai manik-manik pada tali. Lihat EM. Setiap manik adalah nukleosom, unit dasar pengemasan DNA. Tali di antara manik-manik disebut DNA penghubung. Nukleosom terdiri dari DNA yang dililitkan 2 kali di sekitar inti protein yang terdiri dari 8 histon, masing-masing 2 dari 4 jenis histon utama. Ujung amino dari setiap histon atau ekor histon memanjang keluar dari nukleosom dan terlibat dalam pengaturan ekspresi gen. Dalam siklus sel, histon meninggalkan DNA hanya sebentar selama replikasi DNA. Umumnya, histon melakukan hal yang sama selama proses transkripsi, yang memerlukan akses ke DNA oleh protein transkripsi. Next, euchromatin or heterochromatin. A recent technique called chrome-EMT allows scientists to visualize chromatin in intact cell. Chrome-EMT and other new techniques have shown that the 10 nm fiber is the basic constituent of interphase chromatin. During interphase, different regions of a chromosome may exist as euchromatin or below left, or heterochromatin or below. In euchromatin, the 10 nm fiber is loosely arranged in a more open configuration than heterochromatin. Higher degrees of organization, including the 30 nm fiber in one older model, may exist in specific cells or at certain times. This is an area of very active research. DNA in euchromatin is accessible to the proteins that carry out transcription, and its genes can be expressed. In heterochromatin, the 10 nm fiber is more densely arranged and less accessible to this protein. Genes in the heterochromatin are generally not expressed. Euchromatin and heterochromatin are organized into regions by other proteins not shown here. This organization is dynamic but disappears once mitosis begins. The translate is euchromatin atau heterochromatin. Teknik terbaru yang disebut chrome-EMT memungkinkan para ilmuwan untuk memvisualisasikan kromatin dalam sel utuh. Chrome-EMT dan teknik baru lainnya telah menunjukkan bahwa serat berukuran 10 nm merupakan unsur dasar kromatin interfase. Selama interfase, berbagai daerah kromosom dapat muncul sebagai euchromatin kiri bawah dan heterochromatin bawah. Dalam euchromatin, serat 10 nm tersusun longgar dalam konfigurasi yang lebih terbuka daripada heterochromatin. Tingkat organisasi yang lebih tinggi, termasuk serat 30 nm dalam satu model lama, dapat muncul dalam sel-sel tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Ini adalah bidang penelitian yang sangat aktif. DNA dalam euchromatin dapat diakses oleh protein yang melakukan transkripsi, dan gen-gennya dapat diekspresikan dalam heterochromatin. Serat 10 nm tersusun lebih padat dan kurang dapat diakses oleh protein-protein ini. Gen-gen dalam heterochromatin umumnya tidak diungkapkan. Euchromatin dan heterochromatin diatur ke dalam wilayah oleh
protein lain yang tidak ditampilkan di sini. Pengaturan ini bersifat dinamis, tetapi menghilang setelah mitosis dimulai. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.